राधे राधे आपण मानक श्लोक समृद्धि गोपुआ फैमिली को पुणी थाए स्वागत। आज पढ़ा आम जन्माष्टमी तृतीय भाग जहाँकि अच्छी देवकीर षोडश पुत्र नाश बलराम अंतरित रोहिणी गर्भे जन्म यहाँ आज आसतु शुणा। आम चैनल को जब लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो निश्चित लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने को जमा भी भूलें। आसतु शुणा जन्माष्टमी तृतीय भाग। श्री शुक उवाच शुक कहती शुण राय असुर कला महाभय दूत पेशिला चारि दिगे विश्वासी दानवर लागे कंसर देखी मित्र पण आसी मिलिले जण जण चाणुर तृणावर्त वीर मुष्टिक मल्ल षंडासुर दिविंद नाम असुर प्रलब्धावकासुर पूतना नामण राक्षसी आसी मिलिला वीरकेशी बेग मिलिला बाणासुर सुर नरका जरा वीर हेमंत कहबी मु केते कंसर मित्र अछंती जेते सकले बसाई आसने कहई कंस खेद मने शुण सकल वीरमणि मोर कर्म फलवाणी नारद कही गले मते जदुको न जीवु परते जेतक मोहर विश्वास जदुको बेगे करनाश असु शुण असुरे पर जड़ी जेसने समुद्र छूली जदुको देले कष्ट मान जहा कहिले भगवान जादवे असुरंक डरे पलाई गले देशांतरे केकुरु नगरे पशिले पंचाल देशरे मिलिले विदेह निषेध कौशले पशिले जीवन विकले झिଅ बाजाई न पारिले कंसर शरणे पशिले हेमंत बरस पुरीला पुणी देवकी प्रसविला प्रहरी जणाइले जाई कंस धाइला रोष होई देवकी निकटे मिलिला कोलौ बालक घेनिला बेनी चरण धरी करे पिटिला शिला राउ परे हेमंत बरसे बरस छपुत्र कला कंसनाश के कहु देव कीर शोक निशा दिवसे महादुख दक्षिण देव की विकल सदय हेले आदिमूल अनंत रूप धरी हरि देवकी गर्भे विजय करी हे रूपे अनंत प्रकाश गर्भे होइला अष्टमास देवकी निज देह चाहि विकले निश्वास छाड़ई केते प्रपातक कली पूर्वे पुणी होइला आसी गर्भे केते सैबी गर्भ कष्ट विधाता करी अछि हट गर्भे धरई 10 मास कोले धरित नाही आस हेमंते विचारी विकले नयन बहे अश्रु जले दास वत्सल भगवान जानिले देवकीर मन दुर्गा को निकट बसाई कहती प्रभु भावग्राही अंबिका शुण मो उत्तर बहन जा मर्त्यपुर मथुरा कंस बंदी घरे मिलबू प्रथम प्रहरे बंदी करिछि कंस राय एक सांकुड़ी बेनी प्राय वसुदेव को जेते बेले धरी आनिला कंस बले ताहार पत्नी नंद घरे जाई लुचिला कंस डरे रोहिणी नाम विद्यमान ताहार गर्भ अच्छी शून्य देवकी देवी निद्रा काले गर्भ हरिबु देव बले रोहिणी गर्भे थाई ताहा थोई मिलबू नंद घरे जाई जन्मिबु यशोदा उदरे पुणी जीवी मंच पुरे देवकी गर्भे हेबी जात मते घेनी न जीवे तात तोते आनिबे मते थोई एकथा न जानिबे केही हेमंते कंसर मरण हसी कहती नारायण मंचे होइबु तुझे जात जगते होइबु विख्यात लोके करिबे तते पूजा अनेक देवे बेलिबा भोजा भक्त को होइबु प्रसन्न अनेक देवे तोर मन जया विजय भद्रकाली मंगला चंचला कंकाली दुर्गा अंबिका नारायणी एकुआरेक नाम हणी ग्राम ग्राम रे करी स्थान पूजन्ते होइबु प्रसन्न अंतदा करिब के केते अनेक नाम तो जगते पूजा करिबे सर्वजन राजा परजा तपस्वन स्तुति पठने मंत्र ध्यान षोडशोपचार मान शुण वचन आदि माता बेड़ देवकी दूर अवस्था देवकी गर्भ तु आणिबु रोहिणी गर्भरे थईबु ताहार नाम संकर्षण लोके होइब वरण बले नहिब केही सम नाम होइब बलराम शुणी आनंद मन होई मने
ମଞ୍ଚେ ଚଳିଲେ ମହାମାଇ ହରିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ ମିଳିଲେ ମଥୁରା ନଗରେ ବସୁଦେବ ଯେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ମିଳିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରେ ରାତ୍ରେ ଦେବକୀ ନିଦ୍ରା କାଳେ ଗର୍ଭ ହରିଲେ ଯୋଗ ବଳେ ଅନନ୍ତ ଘେନି ମାୟା ବେଗେ ଉରିଲେ ଭରିଲେ ରୋହିଣୀର ଗର୍ଭେ ଗର୍ଭ ସଂଯୋଗ ଦେବୀ କରି ଦିନକୁ ଦିନ ଗର୍ଭଧାରୀ ସିଂହ ପୂର୍ଣ୍ଣିମେ ଦିନ ସାର ରୋହିଣୀ ପ୍ରସବେ କୁମାର ଧବଳ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ପୁଣି ଶିରେ ଶୋଭିତ ସପ୍ତ ଫେଣି ଆପୁଆ ଘରେ ପୁଅ ଜାତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ନନ୍ଦଚିତ ମୋହର ଘରେ ପୁଅ ନାହିଁ ଏ ମୋତେ କାରଣ ଅଟଇ ସାହସେ ଦୈବର ନିମିତ୍ତ ଦୁର୍ଗା ହିଁ ଯହିଁ ଗର୍ଭ ଜାଗତ ମିଳିଲେ ନନ୍ଦ ଘରେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମକୁ ବାଟ ଚାହିଁ ଦେବକୀ ଗର୍ଭ ଯହୁଁ ଗଲା ଲୋକେ କହିଲେ ଭଲ ହେଲା ଉତ୍ତମ କଲେ ନାରାୟଣ ଦେବକୀ ନ ପାଉ କଷଣ ଥୋକେ ବୋଲନ୍ତି ଭଲ ହେଲା କଂସର ଡରେ ପଳାଇଲା ପୋଡ଼ୁ ଏ ଦେବକୀ ଭିଆଣ କେବଲେ କର୍ଣ୍ଣେ ନ ଶୁଣ ଏଡ଼େ ମଡ଼ିଛି କାହିଁ ଅଛି କାହିଁ କେବଲେ ତା ମୁଖ ନ ଚାହିଁ କେ କାନ୍ଦି କୁହନ୍ତି ବିକଳ କହନ୍ତୁ ରଖ ଆଦି ମୂଳ ଦେବକୀ ଲୋକରେ କଷଣ ଜାଣିଲେ ଦେବ ନାରାୟଣ ତେଜିଲେ ଜଳଧି ଶୟନ ମଥୁରା ମିଳିଲେ ବହନ ବସୁଦେବର ଦେହେ ଯାଇ ପଶିଲେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ହୋଇ କୃଷ୍ଣର ତେଜ ଯେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯେନେ ଉଦୟ ମାରତଣ୍ଡ ଆମର ଗୁରୁ ଲଗ୍ନ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କାମିନୀ ଏକ ମେଳେ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପୁରୁଷ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ ଉଦୟ କାଳେ ଯେହ୍ନେ ଶଶି ପୂର୍ବ ଦିବକୁ ପରକାଶୀ କୃଷ୍ଣକୁ ଧରିଣ ଉଦର ଦେବକୀ ଦିଶିଲା ସୁନ୍ଦର ଅନ୍ଧାର ବନ୍ଦୀ ଘର ତେଜ ଯେହ୍ନେ ଦିଶିଲା ଗ୍ରହରାଜ ଦେବକୀ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ବସ କଥା ଶୁଣି ପାଇଲେ କଂସ ବ୍ୟଥା ଭୟ ଚକିତ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ମିଳିଲା ଦେବକୀ ଭୁବନ ସାତ କବାଟ ଫେରାଇଲା ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ଚାହିଁଲା ଉଦୟ ହୋଇ ନିଶା କର ଯେହ୍ନେ ନାଶଇ ତମ ଘର ଦେଖି ଚକିତ କଂସ ମନ ଭାଳି ହୋଇ ବୋଲଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଲା ମରଣ ଏତେ ଅନାଦି ନାରାୟଣ ଗର୍ଭେ ବିଜୟ କଲା ଆସି ମୋର କାଳଦଣ୍ଡ ଫାସି ଜୀବନ ନାସିବ ଏ ମୋର ଦେବକୀ ବଢ଼ଇ ସୁନ୍ଦର ଏ ଯେତେ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିଲା ହେମନ୍ତ ଥରେ ନ ଦିଶିଲା କି ବୁଦ୍ଧି କରିବଇଁ ଆଜ ମାରିଣ କରିବଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଅଛି ମୋ ଉପାୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନ ପାଇବି ଥୟ ଦେବକୀ ପାଇବି ମାରି ଦେବକୀ ପକାଇବି ମାରି ଗର୍ଭରେ ଆସିବି ପେଟ ଚିରି ପୁଣି ବିଚାରୁ ଅଛି ମହନେ କର୍ମ କରିବି କେଶନେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏଡ଼େ ପାପ କରି ପାରିବି ମନେ ତାପ ଜୀବ ମାରଣେ ସୁଖ ନାହିଁ ନରକେ ପଡ଼ିବିଟି ଯାଇ ପାପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଦ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଣୀ ଶିଶୁବଧ ଏତିନି କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଜୀବନ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବାର ବେଳେ ନିନ୍ଦିତ ବୋଲନ୍ତି ସକାଳେ ଇହ ଲୋକରେ ଅପଯଶ ମଲେ ନରକେ ପରବେଶ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ଖଡ଼ଗ ଘେନି ବାହୁଡ଼ିଲା ମିଳିଲା ନିଜପୁରେ ଯାଇ ଭାଳାଇ ଚଉଦିଗ ଚାହିଁ ହରିଙ୍କ କଲା ମହାଭୟ କ୍ଷଣକେ କମ୍ପେ କାୟ ଆସନ ଶୟନେ ଭୋଜନେ ସ୍ନାନ ବିହାର ଜଳପାନେ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଯେନେ ହରି କମ୍ପାଇ ମହାଭୟ କରି ବୃକ୍ଷ କାନନ ଦେଶ ଗିରି ସର୍ବମରଣ ନରହରି ଏମନ୍ତ ରଜନୀ ହୋଇଲା ଘୋର ଅନ୍ଧାର ପ୍ରକାଶିଲା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ଥୁଲେ 33 କୋଟି ଦେବ ବଳେ ମିଳିଲେ ମଥୁରା ନଗରେ ଦେବକୀ ଦେବୀ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଜନନୀ ଚରଣେ ଗର୍ଭକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଦେବବର ବେଦବର ବାସ୍ତବ ଆଦି ଦିଗପତି ଯେ ଯାହା ମତେ କଲେ ସ୍ତୁତି ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ସତ୍ୟ ବଚନ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତୋର ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ତୋର ଆବରି ଅଛୁ ତିନି ସତ୍ୟ ଦେହ ଜୀବନୀ ପରମାର୍ଥ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଗଲୁ ଜାତ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଚ୍ୟୁତ ତୋହର ସଞ୍ଚିଲା ଫଳ ଅସୁର ମାରି ସାଧୁପାଳ ସଂସାର ବଧ୍ୟ ହେବ ବୃକ୍ଷ ଏବେ ତୁ ମିଳିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୃକ୍ଷର ଯେତେ ଗୁଣମାନ ଶରୀରେ ତୋହର ଭିଆଣ ଏକ ବୃକ୍ଷେ ବେନି ଫଳ ଚତୁର ରସ ତିନି ମୂଳ ପଞ୍ଚଶିକଡ଼ା ତଳେ ଗଣ୍ଠି ଆତ୍ମା ଏହାର ଷଟକୋଟି ସାତ ବିକଳ ଦେହେ ଜଡ଼ି ଅଷ୍ଟମ ଡାଳେ ଛନ୍ତି ବେଢ଼ି
गंठी स्वभावे नवनेत्र विस्तार नित्य दश पत्र ऊपर छंदी बेनी पक्षी एवं वृक्ष देह रखी मुनि कहती राय शुण देह कहवा वृक्षगण वृक्षर प्राय देह एक फल जोड़ी दुख सुखे तमस रज गुण सत्व गुण यार मूलटी प्रमाण धर्म शब्द काम मुख्य यार रसटी प्रत्यक्ष शब्द रूपे रसगंध पवन पंचमूल छंद जन्महीन देह बही बालक रूपे से बढ़ाई तरुण वृद्ध पुण मृत्यु आत्मा आहार आत्मा षड़ हेतु चर्म शोणित मांस मेद हाड़ मज्जारे धातु छद शपथ पवन यार मुनि कहती ज्ञान सार भूजल अमर समीर कमल वृद्ध अलंकार ए डाल ए अष्ट डालटी यार नवम चक्षु नवद्वार दश इंद्रिय पत्र लेखी जीवन परम बेनी पक्षी एमंत वृक्ष रूप हो भारा निवारी रख मही जगत तोर तहु जात सृष्टिपालक जगन्नाथ तोर मोर मायर मुख जन आत्मा को देखती जे भिन्न पंडित कहती जे एक मायार दिशंती अनेक तुई संसार दुखे सुखे शरीर बहु नाना रूपे साधु को दिशु तु निर्मल खलोचने जह्न काल जेतर पद्म पादे पद्मनाभ रखती आत्मज्ञान भाव तोहर नाम नव करी तो हेले तरली भाव बारी भुवनाथ कमल लोचन मायारे मोहु प्राणी मन जेतर नाम भजंती माया पटला आवरती तीर्थ सेवंती दान तपे तरिलु बोलन ठांती आपे करंती सिंधु उपाये भेदंती ब्रह्मलोक जाए तो पदे न करी आदर हृदय वहंती अहंकार तहु पढ़ती देह गैनी जन्म हुंती नाना जोनी जेतर तहु मित्रपण चित खटंती अन्वेषण निर्भय भ्रमंती संसार नृत्य करती जम सिरे नृत्य निर्मल गुण धरु भक्तों अवतारु तप समाधि जोग क्रिया के देवे करंती प्रभु माया तो आराधनु नहीं आन पूर्ण छुछुड़ शून्य जित ते नहिबु जगते अज्ञान नासिबु केमंते जे तोते जेमंते चिंताई गुण प्रकाश देह भाई तोर गुण कर्म मान संख्या के करू भगवान मन वचने ही जानती केवल देह परमा परिणामाणी तोपादे पूजार विधान जे होइछंती सावधान जन्म मरण तांक नाही एमंत प्रभु भावग्राही तोर पाद रज दे उच्छ्वास करनाथ मही स्वर्गे बसिबु पद्मनाभ तही देखिबु तोर पाद ए तोर देहवंत बण एबे जानिलु नारायण मनुष्य लीला जे भाव स्वरूप न जानती देव मत्स्यकर्मठ नरसिंह कर्मे वाहन हरिअंग तुराज ऋषिंकर वंशे जन्म हेउ जोग अंशे तिनि भुवने देखनासी आंबकु पाळु ब्रह्मराशि अवनी भारा एबे हर भुवनाथ शरण तुम्हर हेमंते पाहिला रजनी देवकी मुखु चाहि भणी तोर उदरे जगन्नाथ जगते रखिबे तो शुद्ध कंसर भय छाड़ तुही जार नामे दुख नाही अरुण तेज प्रकाशिला देवंकु उच्चाट लगिला ब्रह्मा शंकर आदि करी देवे चलिले जे झापुरी पुराण कलि गीत रस कहे जगन्नाथ दास इति श्रीमद् भगवते महापुराण परमहंस्यं साहित्यां वयसिक्यं धर्म दशम स्कंदे विष्णु जन्म कथने नाम तृतीय अध्याय आमर समाप्त है। आज थिला देवकीर षड़ पुत्र नाश बलरामंकर अंतर्हित रोहिणी गर्भे जन्म श्री तृतीय अध्याय। आम चैनल को जदि लाइक सब्सक्राइब शेयर करना निश्चिंत लाइक सब्सक्राइब और शेयर करंतु आग को पुणी देखा नुआ एपिसोड रे चतुर्थ अध्याय आसतु आम गोपाल आ समस्त को दर्शन करिया। देखु आज सिंगार ये होचंती आमर केशव ये किशोरी
ये बाबा गोपाल बाबा आमर ये गोपाल ये लाडो आउ झील एटी आज ए खुदुरुकुणी चलती ना खुदुरुकुणी माँ ये बस मंगला माँ ये है आमर पूजा घर। राधे राधे।